naman sa 10. Sige. Teka lang, huwag mo akong turuan. Wala talaga. Uy, Chewbacca! Si ano yan? Si Mang Kanor. Guys, every Saturday ha, merong Bardagulan. May ano ha, tuwing 1 p.m. PUBG Mobile official group sa Blue App. Hanapin nyo, sali kayo doon every Saturday 1 p.m. May price yun, okay? Ano ba? Alat nyo, boy. Kiyawa. Restart yan ko na lang kaya ito. I-redeem ko na lang kaya ito. Ito, naka ano. Ito, kasi ito, no? No? Itong dalawa, no? Bag. No? Redeem ko na lang ba? Ito, Loy. Skip mo 3. 3 10? Skip. Sige, pag umabot ng 300k, tap-tap yan, boy. 3 skip na tig 10. Sunod-sunod yun. Pag 300k, tap-tap. Grosa na sunod yan. Imamax ko yung grosa, guys. Spin na din dyan sa JJK nak. Ayaw ka na, ano. Si Baka malas yan. Kaya nga din ako si Baka yung malas dun eh. Redeem ko na lang. Redeem na lang natin. Imamax ko yung ano eh, yung grosa. Yung grosa imamax ko. Kinanang yan. Redeem na lang natin, pre. Kamot ulo eh. No? Kamot ulo sa di Makati. Kamot ulo sa di Makati, boy. Boss Larry. Pero Gemana, Dairus, and Guasdan, Arbel, thank you for the follow, bro. Adrian Parang, Dario. Thank you for the follow, iyan. Dapat kanino mo pa ni-redeem eh. Pang-redeem binibigay sa'yo. Oo nga, pag ni-redeem pre, bigay, no? Nakukuha. Mag-ritual ka. Sige, isa pa. Sige, isa pa. Malakas kayo sa akin. Type 1, no? Type 1. Wala talaga, boy. Puro emote. Puro emote, boy. Puro emote. Puro emote. Yaday. Awang-awa na ako sa sarili ko eh. Dapang-dapa na. Palitan ko si... Skip ba na? Sana all si Boss Ronin. Trages. Uy, click yung heart me dyan ah. Thank you for the follow ah. Boss RD. Manok-nok. Tigil mo na. Isa ba? Comment 1 oh. Isa ba oh. Sagad na natin to no. Bad trip na ako dito pre ah. Salty bungalo. Alam mo, Madam May. Pag ito nakuha ko huwag kayong maingit ah. Di ka kayo pairamin nito boy. Di ko kayo pairamin. Lolo mo, Paul. Tigil mo na ya. I-redeem mo na nga ni... Teka lang. Para alam mo yun, yung napipil ko eh. You know, I feel the lucky, lucky shot. Ito na yun eh. Yung momentum, andyan na oh. Diba? This is the momentum, bro. Lala, pre. Hello, bro. Baon na yung ipin ko, boy. Tingin ko pag inano na in-skip animation natin to, palag to no? Skip animation. No? Comment kayo ng Ace Pogi.
Skip animation ko to, boy. Dalawa. Ace Pogi, damihan nyo, Ace Pogi, guys. Ace Pogi. Dali na. Paldo, par. Abonado, eh. Ace Pogi yan. Ace Tubulo. Dali na. Wow. Kaya mo harang kawawa yung labi mo. Ayaw niyo na pala ako mag-spin. Ayaw niyo sabihin na Ace Pogi. Ace Bungi. Ace Pogi. Hindi Ace Bungi. Uy. Ta. Hirap niyo naman pre ano. Please. Sige, game. Dalawa. Ka naman sa 10. Sige. Teka lang, huwag mo turuan. Wala talaga. Uy, Chewbacca! Si ano yan? Si Mang Kanor. Guys, every Saturday ha, merong Bardagulan. May tuwing 1 PM. PUBG Mobile official group sa Blue App. Hanapin nyo, sali kayo doon every Saturday 1 PM. May price yun, okay? Ano ba? Alat nyo, boy. Kiyawa. Restart yan ko na lang kaya ito. I-redeem ko na lang kaya ito. Ito, ano. Ito. Kasi ito, no? No? Itong dalawa, bag. No? Redeem ko na lang ba? Ito, Loy. Skip mo 3. 10? Skip. Sige, pag umabot ng 300k, tap yan, boy. 3 skip na tig 10. Sunod-sunod yun. Pag 300k, tap. Grosa na sunod yan. Imamax ko yung grosa, guys. Spin na din dyan sa JJK nak. Ayoko na, ano. Si Baka malas yan. Kaya nga di nakuha. Si Baka yung malas dun, eh. Redeem ko na lang. Redeem na lang natin. Imamax ko yung ano, eh. Yung grosa. Yung grosa, imamax ko. Kinanang yan. Redeem na lang natin, pre. Kamot ulo, eh. No? Kamot ulo sa di Makati. Kamot ulo sa di Makati, boy. Boss Larry. Hello, Gemana, Dyrus, and Guasda, Narbel. Thank you for the follow, bro. Adrian Parang, Dario. Thank you for the follow, Iyan. Dapat kanino mo pa ni-redeem, eh. Pang-redeem binibigay sa'yo. Oo nga, pag ni-redeem pa rin, bigay, no? Nakukuha. Mag-ritual ka? Sige, isa pa. Sige, isa pa. Malakas kayo sa akin. Type 1, no? Type 1. Wala talaga, boy. Puro emote. Puro emote, boy. Puro emote. Puro emote. Yaday. Awang-awa na ako sa sarili ko, eh. Dapang-dapa na. Palitan ko si... Mer. Skip ba na? Sana all si Boss Ronin. Trages. Uy, click yung heart me dyan, Thank you for the follow, Boss RD. Manok-nok. Tigil mo na. Isa pa? Comment 1, Isa pa, Sagad na natin to, no? Bad trip na ako dito, pre, Salty bungalo. Alam mo, Madam May. Pag ito nakuha ko, huwag kayong maingit, Di ka kayo pairamin na ito, boy. Di ko kayo pairamin. Lolo mo, Paul. Tigil mo na I-redeem mo na nga ni... Teka lang. Para alam mo yun, yung napipil ko, Yun yung I feel the lucky, lucky shot. Ito na yun, Yung momentum, andyan na, Diba? This is the momentum, bro.
Lala, pre. Hello, bro. Baon na yung ipin ko, boy. Tingin ko pag inano na in-skip animation natin to, palag to eh, no? Skip animation. No? Comment kayo ng ano, Ace Pogi. Skip animation ko to, boy, dalawa. Ace Pogi, damihan nyo Ace Pogi, guys. Ace Pogi. Dali na! Paldo, par! Abonado eh. Ace Pogi yan. Ace Tubulo. Dali na! Wow. Kaya mo harang kawawa yung labi mo. Ayaw nyo na pala ako mag-spin. Ayaw nyo sabihin na Ace Pogi. Ace Bungi. Ace Pogi! Hindi Ace Bungi. Dali. Uy. Ta. Hirap nyo naman pa rin ano. Please. Game. Dalawa. Ka naman sa 10. Sige. Teka lang, huwag mo turuan. Wala talaga. Uy, Chewbacca! Si ano yan? Si Mang Kanor. Guys, every Saturday merong Bardagulan. May tuwing 1 p.m. PUBG Mobile official group sa Blue App. Hanapin nyo, sali kayo doon every Saturday 1 p.m. May price yun, okay? Ano ba? Alat nyo, boy. Kiyawa. Restart yan ko na lang kaya ito. I-redeem ko na lang kaya ito. Ito, Ito. Kasi ito, no? No? Itong dalawa, bag. No? Redeem ko na lang ba? Ito, Loy. Skip mo 3. 3 10? Skip? Sige, pag umabot ng 300k, tap yan, boy. 3 skip na tig 10. Sunod-sunod yun. Pag 300k, tap. Grosa na sunod yan. Imamax ko yung grosa, guys. Spin na din dyan sa JJK nak. Ayaw ka na, Si Baka malas yan. Kaya nga di nakuha, si Baka yung malas dun eh. Redeem ko na lang. Redeem na lang natin. Imamax ko yung yung grosa. Yung grosa imamax ko. Kinanang yan. Redeem na lang natin, pre. Kamot ulo eh. No? Kamot ulo sa di Makati. Kamot ulo sa di Makati, boy. Boss Larry. Hello, Gemana, Dyrus, and Guasda, Narbel. Thank you for the follow, bro. Adrian Parang, Dario. Thank you for the follow, Iyan. Dapat kanina mo pa ni-redeem eh. Pang-redeem binibigay sa'yo. Oo nga, pag ni-redeem pa rin, bigay, nakukuha. Mag-ritual ka? Sige, isa pa. Malakas kayo sa akin. Type 1, Type 1. Wala talaga, boy. Puro emote, boy. Puro emote, yaday. Awang-awa na ako sa sarili ko eh. Dapang-dapa na. Palitan ko si... Skip ba na? Sana all, si Boss Ronin. Trages. Uy, click niyo yung heart me dyan Thank you for the follow Boss RD. Manok-nok. Tigil mo na. Isa pa? Comment 1 Isa pa Sagad na natin to Bad trip na ako dito pre Salty bungalo. Alam mo, Madam May. Pag ito nakuha ko huwag kayong maingit Di ka kayo pairamin nito boy. Di ko kayo pairamin. Lolo mo, Paul. Tigil mo na I-redeem mo na nga Teka lang. Para alam mo yun, yung
feel ko eh. You know, I feel the lucky shot. Ito na yun eh. Yung momentum, andyan na oh. Diba? This is the momentum, bro. Lala, pre. Hello, bro. Baon na yung ipin ko, boy. Tingin ko pag inano na in-skip animation natin to, palag to eh, no? Skip animation. No? Comment kayo ng ano, Ace Pogi. Skip animation ko to, boy, dalawa. Ace Pogi, damihan nyo Ace Pogi, guys. Ace Pogi. Dali na! Paldo, par! Abonado eh. Ace Pugi yan. Ace Tubulo. Dali na! Wow. Kaya mo harang kawawa yung labi mo. Ayaw nyo na pala ako mag-spin. Ayaw nyo sabihin na Ace Pugi. Ace Bungi. Ace Pugi! Hindi Ace Bungi. Dali. Uy. Hirap niyo naman pa rin ano. Please. Game. Dalawa. Ka naman sa 10. Sige. Teka lang, huwag mo ko turuan. Wala talaga. Uy, Chewbacca. Si ano yan? Si Mang Kanor. Guys, every Saturday merong Bardagulan. May tuwing 1 PM. PUBG Mobile official group sa Blue App. Hanapin nyo, sali kayo doon every Saturday 1 PM. May price yun, okay? Ano ba? Alat nyo, boy. Kiyawa. Restart yan ko na lang kaya ito. I-redeem ko na lang kaya ito. Ito, Ito, kasi ito, no? No? Itong dalawa, bag? No? Redeem ko na lang ba? Ito, Loy. Skip mo 3. 10? Skip? Sige, pag umabot ng 300k, tap yan, boy. 3 skip na tig 10. Sunod-sunod yun. Pag 300k, tap. Grosa na sunod yan. Imamax ko yung grosa, guys. Spin na din dyan sa JJK nak. Ayoko na, Si Baka malas yan. Kaya nga din ako si Baka yung malas dun eh. Redeem ko na lang. Redeem na lang natin. Imamax ko yung yung grosa. Yung grosa imamax ko. Kinanang yan. Redeem na lang natin, pre. Kamot ulo eh. No? Kamot ulo sa di Makati. Kamot ulo sa di Makati, boy. Boss Larry. Pero Gemana, Dairus, and Guasdan, Arbel, thank you for the follow, bro. Adrian Parang, Dario. Thank you for the follow, iyan. Dapat kanino mo pa ni-redeem eh. Pang-redeem binibigay sa'yo. Oo nga, pag ni-redeem pre, bigay, no? Nakukuha. Mag-ritual ka? Sige, isa pa. Malakas kayo sa akin. Type 1, no? Type 1. Wala talaga, boy. Puro emote. Boy. Puro emote, yaday. Awang-awa na ako sa sarili ko eh.
Dapang-dapa na. Palitan ko si... Ngayon, skip ba na? Sana all si Boss Ronin. Ultra guys. Uy, click yung heart me dyan ah. Thank you for the follow ah. Boss RD. Manok-nok. Tigil mo na. Isa ba? Comment 1 oh. Isa ba oh. Sagad na natin to no. Bad trip na ako dito pre ah. Salty bungalo. Alam mo, Madam May. Pag ito nakuha ko ah, huwag kayong maingit ah. Di ka kayo pairamin nito boy. Di ko kayo pairamin. Lolo mo, Paul. Tigil mo na ya. I-redeem mo na nga ni... Teka lang. Para alam mo yun, yung napipil ko eh. You know, I feel the lucky shot. Ito na yun eh. Yung momentum, andyan na oh. Diba? This is the momentum, bro. Lala, pre. Hello, bro. Baon na yung ipin ko, boy. Tingin ko pag inano na in-skip animation natin to, palag to eh, no? Skip animation. No? Comment kayo ng ano, Ace Pogi. Skip animation ko to, boy, dalawa. Ace Pogi, ah, damihan nyo, ah. Ace Pogi, guys. Ace Pogi. Dali na! Paldo, par! Abonado eh. Ace Pugi yan. Ace Tubulo. Dali na! Wow. Kaya mo harang kawawa yung labi mo. Ayaw niyo na pala ako mag-spin. Ayaw niyo sabihin Ace Pugi. Ace Bungi. Ace Pugi! Hindi Ace Bungi. Uy. Ta. Hirap niyo naman pre ano. Please. Sige, game. Dalawa. Ka naman sa 10. Sige. Teka lang, huwag mo turuan. Wala talaga. Uy, Chewbacca! Si ano yan? Si Mang Kanor. Guys, every Saturday ha, merong Bardagulan. May ano ha, tuwing 1 p.m. PUBG Mobile official group sa Blue App. Hanapin nyo, sali kayo doon every Saturday 1 p.m. May price yun, okay? Ano ba? Alat nyo, boy. Kiyawa. Restart yan ko na lang kaya ito. I-redeem ko na lang kaya ito. Ito, yung naka ano. Ito. Kasi ito, no? No? Itong dalawa, ano, bag. No? Redeem ko na lang ba? Ito, Loy. Skip mo 3. 10? Skip. Sige, pag umabot ng 300k, tap-tap yan, boy. 3 skip na tig 10. Sunod-sunod yun. Pag 300k, tap-tap. Grosa na sunod yan. Imamax ko yung grosa, guys. Spin na din dyan sa JJK nak. Ayoko na, ano. Si Baka malas yan. Kaya nga di nakuha, si Baka yung malas dun eh. Redeem ko na lang. Redeem na lang natin. Imamax ko yung ano eh, yung grosa. Yung grosa imamax ko. Kinanang yan. Redeem na lang natin, pre. Kamot ulo eh. No? Kamot ulo sa di Makati. Kamot ulo sa di Makati, boy. Boss Larry!
Hello, Gemana, Dyrus, and Guasdan, Arbel. Thank you for the follow, bro. Adrian Parang, Dario. Thank you for the follow, Ian. Dapat kanino mo pa ni-redeem eh. Pang-redeem binibigay sa'yo. Oo nga, pag ni-redeem pre, bigay, no? Nakukuha. Mag-ritual ka? Sige, isa pa. Sige, isa pa. Malakas kayo sa akin. Type 1, no? Type 1. Wala talaga, boy. Puro emote. Puro emote, boy. Puro emote. Puro emote. Yaday. Awang-awa na ako sa sarili ko eh. Dapang-dapa na. Palitan ko si... Mer. Skip ba na? Sana all si Boss Ronin. Trages. Uy, click yung heart me dyan ah. Thank you for the follow ah. Boss RD. Manok-nok. Tigil mo na. Isa pa? Comment 1 oh. Isa pa oh. Sagad na natin to no. Bad trip na ako dito pre ah. Salty bungalo. Alam mo, Madam May. Pag ito nakuha ko huwag kayong mainggit ah. Di ka kayo pairamin na ito boy. Di ko kayo pairamin. Lolo mo, Paul. Tigil mo na ya. I-redeem mo na nga ni... Teka lang. Para alam mo yun, yung napipil ko eh. Yun yung I feel the lucky shot. Ito na yun eh. Yung momentum, andyan na oh. Diba? This is the momentum, bro. Lala, pre. Hello, bro. Baon na yung ipin ko, boy. Tingin ko pag inano na in-skip animation natin to, palag to eh, no? Skip animation. No? Comment kayo ng ano, Ace Pogi. Skip animation ko to, boy, dalawa. Ace Pogi, damihan nyo Ace Pogi, guys. Ace Pogi. Dali na! Paldo, par! Abonado eh. Ace Pugi yan. Ace Tubulo. Dali na! Wow. Kaya mo harang kawawa yung labi mo. Ayaw nyo na pala ako mag-spin. Ayaw nyo sabihin na Ace Pugi. Ace Bungi. Ace Pugi! Hindi Ace Bungi. Dali. Uy. Hirap niyo naman pa rin ano. Please. Game. Dalawa. Ka naman sa 10. Sige. Teka lang, huwag mo turuan. Wala talaga. Uy, Chewbacca. Si ano yan? Si Mang Kanor. Guys, every Saturday merong Bardagulan. May tuwing 1 p.m. PUBG Mobile official group sa Blue App. Hanapin nyo, sali kayo doon every Saturday 1 p.m. May price yun, okay? Ano ba? Alat nyo, boy. Kiyawa. Restart yan ko na lang kaya ito. I-redeem ko na lang kaya ito. Ito, Ito, kasi ito, no? No? Itong dalawa, bag? No? Redeem ko na lang ba? Ito, Loy.
Skip mo tatlo. Tatlong 10, skip. Sige, pag umabot ng 300k, tap-tap yan, boy. Tatlong skip na tig 10. Sunod-sunod yun. Pag 300k, tap-tap. Grosa na sunod yan. Imamax ko yung grosa, guys. Spin na din dyan sa JJK nak. Ayoko na, ano. Si Baka malas yan. Kaya nga di nakuha, si Baka yung malas dun eh. Redeem ko na lang. Redeem na lang natin. Imamax ko yung ano eh, yung grosa. Yung grosa imamax ko. Kinanang yan. Redeem na lang natin, pre. Kamot ulo eh. No? Kamot ulo sa di Makati. Kamot ulo sa di Makati, boy. Boss Larry! Hello, Gemana, Dyrus, and Guasda, Narbel. Thank you for the follow, bro. Adrian Parang, Dario. Thank you for the follow, Ian. Dapat kanina mo pa ni-redeem eh. Pang-redeem binibigay sa'yo. Oo nga, pag ni-redeem pa rin, bigay, no? Nakukuha. Mag-ritual ka. Sige, isa pa. Sige, isa pa. Malakas kayo sa akin. Type 1, no? Type 1. Wala talaga, boy. Puro emote. Puro emote, boy. Puro emote. Puro emote. Yaday. Awang-awa na ako sa sarili ko eh. Dapang-dapa na. Palitan ko si... Well, skip ba na? Sana all si Boss Ronin. Ultra guys. Uy, click yung heart me dyan ah. Thank you for the follow ah. Boss RD. Manok-nok. Tigil mo na. Isa pa? Comment 1 oh. Isa pa oh. Sagad na natin to no. Bad trip na ako dito pre ah. Salty bungalo. Alam mo, Madam May. Pag ito nakuha ko ah, huwag kayong mainggit ah. Di ka kayo pairamin nito boy. Di ko kayo pairamin. Lolo mo, Paul. Tigil mo na ya. I-redeem mo na nga ni... Teka lang. Para alam mo yun, yung napipil ko eh. You know, I feel the lucky, lucky shot. Ito na yun eh. Yung momentum, andyan na oh. Diba? This is the momentum, bro. Lala, pre. Hello, bro. Baon na yung ipin ko, boy. Tingin ko pag inano na in-skip animation natin to, palag to eh, no? Skip animation. No? Comment kayo ng Ace Pogi. Skip animation ko to, boy, dalawa. Ace Pogi, damihan nyo Ace Pogi, guys. Ace Pogi. Dali na! Paldo, par! Abonado eh. Ace Pugi yan. Ace Tubulo. Dali na! Wow. Kaya mo harang kawawa yung labi mo. Ayaw nyo na pala ako mag-spin. Ayaw nyo sabihin Ace Pugi. Ace Bungi. Ace Pugi! Hindi Ace Bungi. Uy. Hirap niyo naman pa rin please. Sige, game. Dalawa. Ka naman sa 10. Sige.
Teka lang, huwag mo akong turuan. Wala talaga. Uy, Chewbacca! Si ano yan? Si Mang Kanor. Guys, every Saturday ha, merong Bardagulan. May ano ha, tuwing 1 p.m. PUBG Mobile official group sa Blue App. Hanapin nyo, sali kayo doon every Saturday 1 p.m. May price yun, okay? Ano ba? Alat nyo, boy. Kiyawa. Restart yan ko na lang kaya ito. I-redeem ko na lang kaya ito. Ito, yung naka ano. Ito, kasi ito, no? No? Itong dalawa, no? Bag. No? Redeem ko na lang ba? Ito, Loy. Skip mo tatlo. Tatlong 10? Skip. Sige, pag umabot ng 300k, tap-tap yan, boy. Tatlong skip na tig 10. Sunod-sunod yun. Pag 300k, tap-tap. Grosa na sunod yan. Imamax ko yung grosa, guys. Spin na din dyan sa JJK nak. Ayaw ka na, ano. Si Baka malas yan. Kaya nga din ako si Baka yung malas dun eh. Redeem ko na lang. Redeem na lang natin. Imamax ko yung ano eh, yung grosa. Yung grosa imamax ko. Kinanang yan. Redeem na lang natin, pre. Kamot ulo eh. No? Kamot ulo sa di Makati. Kamot ulo sa di Makati, boy. Boss Larry! Hello, Gemana, Dairus, and Guasdan, Arbel. Thank you for the follow, bro. Adrian Parang, Dario. Thank you for the follow, iyan. Dapat kanino mo pa ni-redeem eh. Pang-redeem binibigay sa'yo. Oo nga, pag ni-redeem pre, bigay, no? Nakukuha. Mag-ritual ka. Sige, isa pa. Sige, isa pa. Malakas kayo sa akin. Type 1, no? Type 1. Wala talaga, boy. Puro emote. Puro emote, boy. Puro emote. Puro emote. Yaday. Awang-awa na ako sa sarili ko eh. Dapang-dapa na. Palitan ko si... Skip ba na? Sana all si Boss Ronin. Ultra guys. Uy, click yung heart me dyan ah. Thank you for the follow ah. Boss RD. Manok-nok. Tigil mo na. Isa ba? Comment 1 oh. Isa ba oh. Sagad na natin to no. Bad trip na ako dito pre ah. Salty bungalo. Alam mo, Madam May. Pag ito nakuha ko huwag kayong maingit ah. Di ka kayo pairamin nito boy. Di ko kayo pairamin. Lolo mo, Paul. Tigil mo na ya. I-redeem mo na nga ni... Teka lang. Para alam mo yun, yung napipil ko eh. You know, I feel the lucky, lucky shot. Ito na yun eh. Yung momentum, andyan na oh. Diba? This is the momentum, bro. Lala, pre. Hello, bro. Baon na yung ipin ko, boy. Tingin ko pag inano na in-skip animation natin to, palag to no? Skip animation. No? Comment kayo ng Ace Pogi. Skip animation ko to, boy, 2.
Ace Pogi damihan nyo Ace Pogi guys. Ace Pogi. Dali na! Paldo, par! Abonado Ace Pogi yan. Ace Tubulo. Dali na! Wow. Kaya mo harang kawawa yung labi mo. Ayaw niyo na pala ako mag-spin. Ayaw niyo sabihin na Ace Pogi. Ace Bungi. Ace Pogi! Hindi Ace Bungi. Uy. Hirap niyo naman pre please. Sige, game. Dalawa. Ka naman sa 10. Sige. Teka lang, huwag mo turuan. Wala talaga. Uy, Chewbacca! Si ano yan? Si Mang Kanor. Guys, every Saturday merong Bardagulan. May tuwing 1 PM. PUBG Mobile official group sa Blue App. Hanapin nyo, sali kayo doon every Saturday 1 PM. May price yun, okay? Ano ba? Alat nyo, boy. Kiyawa. Restart yan ko na lang kaya ito. I-redeem ko na lang kaya ito. Ito, Ito, kasi ito, no? No? Itong dalawa, bag? No? Redeem ko na lang ba? Ito, Loy. Skip mo 3. 10? Skip? Sige, pag umabot ng 300k, tap yan, boy. 3 skip na tig 10. Sunod-sunod yun. Pag 300k, tap. Grosa na sunod yan. Imamax ko yung grosa, guys. Spin na din dyan sa JJK nak. Ayoko na, Si Baka malas yan. Kaya nga di nakuha, si Baka yung malas dun Redeem ko na lang. Redeem na lang natin. Imamax ko yung yung grosa. Yung grosa imamax ko. Kinanang yan. Redeem na lang natin, pre. Kamot ulo No? Kamot ulo sa di Makati. Kamot ulo sa di Makati, boy. Boss Larry. Pero Gemana, Dyrus, and Guasda, Narbel, thank you for the follow, bro. Adrian Parang, Dario. Thank you for the follow, Iyan. Dapat kanino mo pa ni-redeem Pang-redeem binibigay sa'yo. Oo nga, pag ni-redeem pre, bigay, nakukuha. Mag-ritual ka? Sige, isa pa. Malakas kayo sa akin. Type 1, Type 1. Wala talaga, boy. Puro emote, boy. Puro emote. Yaday. Awang-awa na ako sa sarili ko Dapang-dapa na. Palitan ko si... Skip ba na? Sana all si Boss Ronin. Trages. Uy, click yung heart me dyan Thank you for the follow Boss RD. Manoknok. Tigil mo na. Isa pa? Comment 1 Isa pa Sagad na natin to Bad trip na ako dito pre Salty bungalo. Alam mo, Madam May. Pag ito nakuha ko huwag kayong mainggit Di ka kayo pairamin na ito boy. Di ko kayo pairamin. Lolo mo, Paul. Tigil mo na I-redeem mo na nga Teka lang. Para alam mo yung napipil ko Yun yung I feel the lucky, lucky shot. Ito na yun Yung momentum, andyan na Diba? This is the momentum, bro.
Lala, pre. Hello, bro. Baon na yung ipin ko, boy. Tingin ko pag inano na in-skip animation natin to, palag to eh, no? Skip animation. No? Comment kayo ng ano, Ace Pogi. Skip animation ko to, boy, dalawa. Ace Pogi, damihan nyo Ace Pogi, guys. Ace Pogi. Dali na! Paldo, par! Abonado eh. Ace Pogi yan. Ace Tubulo. Dali na! Wow. Kaya mo harang kawawa yung labi mo. Ayaw nyo na pala ako mag-spin. Ayaw nyo sabihin na Ace Pogi. Ace Bungi. Ace Pogi! Hindi Ace Bungi. Dali. Uy. Ta. Hirap nyo naman pa rin ano. Please. Game. Dalawa. Ka naman sa 10. Sige. Teka lang, huwag mo turuan. Wala talaga. Uy, Chewbacca! Si ano yan? Si Mang Kanor. Guys, every Saturday merong Bardagulan. May tuwing 1 p.m. PUBG Mobile Official Group sa Blue App. Hanapin nyo, sali kayo doon every Saturday 1 p.m. May price yun, okay? Ano ba? Alat nyo, boy. Kiyawa. Restart yan ko na lang kaya ito. I-redeem ko na lang kaya ito. Ito, Ito. Kasi ito, no? No? Itong dalawa, bag. No? Redeem ko na lang ba? Ito, Loy. Skip mo 3. 10? Skip? Sige, pag umabot ng 300k, tap yan, boy. 3 skip na tig 10. Sunod-sunod yun. Pag 300k, tap. Grosa na sunod yan. Imamax ko yung grosa, guys. Spin na din dyan sa JJK nak. Ayaw ka na, Si Baka malas yan. Kaya nga din ako si Baka yung malas din eh. Redeem ko na lang. Redeem na lang natin. Imamax ko yung yung grosa. Yung grosa imamax ko. Kinanang yan. Redeem na lang natin, pre. Kamot ulo eh. No? Kamot ulo sa di Makati. Kamot ulo sa di Makati, boy. Boss Larry. Hello, Gemana, Dyrus, and Guasda, Narbel. Thank you for the follow, bro. Adrian Parang, Dario. Thank you for the follow, Ian. Dapat kanina mo pa ni-redeem eh. Pang-redeem binibigay sa'yo. Oo nga, pag ni-redeem pa rin, bigay, nakukuha. Mag-ritual ka? Sige, isa pa. Malakas kayo sa akin. Type 1, Type 1. Wala talaga, boy. Puro emote, boy. Puro emote, yaday. Awang-awa na ako sa sarili ko eh. Dapang-dapa na. Palitan ko si... Skip ba na? Sana all, si Boss Ronin. Trages. Uy, click niyo yung heart me dyan Thank you for the follow Boss RD. Manoknok. Tigil mo na. Isa pa? Comment 1 Isa pa Sagad na natin to Bad trip na ako dito pre Salty bungalo. Alam mo, Madam May. Pag ito nakuha ko huwag kayong mainggit Di ka kayo pairamin nito boy. Di ko kayo pairamin. Lolo mo, Paul. Tigil mo na I-redeem mo na nga Teka lang. Para alam mo yun,
Yung napipil ko eh. You know, I feel the lucky shot. Ito na yun eh. Yung momentum, andyan na oh. Diba? This is the momentum, bro. Lala, pre. Hello, bro. Baon na yung ipin ko, boy. Tingin ko pag inano na in-skip animation natin to, palag to eh, no? Skip animation. No? Comment kayo ng Ace Pogi. Skip animation ko to, boy, dalawa. Ace Pogi, damihan nyo Ace Pogi, guys. Ace Pogi. Dali na! Paldo, par! Abonado eh. Ace Pogi yan. Ace Tubulo. Dali na! Wow. Kaya mo harang kawawa yung labi mo. Ayaw nyo na pala ako mag-spin. Ayaw nyo sabihin na Ace Pogi. Ace Bungi. Ace Pogi! Hindi Ace Bungi. Uy. Hirap niyo naman pa rin please. Game. Dalawa. Ka naman sa 10. Sige. Teka lang, huwag mo akong turuan. Wala talaga. Uy, Chewbacca! Si ano yan? Si Mang Kanor. Guys, every Saturday merong Bardagulan. May tuwing 1 PM. PUBG Mobile official group sa Blue App. Hanapin nyo, sali kayo doon every Saturday 1 PM. May price yun, okay? Ano ba? Alat nyo, boy. Kiyawa. Restart yan ko na lang kaya ito. I-redeem ko na lang kaya ito. Ito, Ito, kasi ito, no? No? Itong dalawa, bag? No? Redeem ko na lang ba? Ito, Loy. Skip mo 3. 10? Skip? Sige, pag umabot ng 300k, tap yan, boy. 3 skip na tig 10. Sunod-sunod yun. Pag 300k, tap. Grosa na sunod yan. Imamax ko yung grosa, guys. Spin na din dyan sa JJK nak. Ayoko na, Si Baka malas yan. Kaya nga din ako si Baka yung malas dun eh. Redeem ko na lang. Redeem na lang natin. Imamax ko yung yung grosa. Yung grosa imamax ko. Kinanang yan. Redeem na lang natin, pre. Kamot ulo eh. No? Kamot ulo sa di Makati. Kamot ulo sa di Makati, boy. Boss Larry! Hello, Gemana, Dairus, and Guasdan, Arbel. Thank you for the follow, bro. Adrian Parang, Dario. Thank you for the follow, Iyan. Dapat kanino mo pa ni-redeem eh. Pang-redeem binibigay sa'yo. Oo nga, pag ni-redeem pre, bigay, no? Nakukuha. Mag-ritual ka? Sige, isa pa. Malakas kayo sa akin. Type 1, no? Type 1. Wala talaga, boy. Puro emote, boy. Puro emote. Yan, tay. Awang-awa na ako sa sarili ko eh.
Dapang-dapa na. Palitan ko si... Mer, skip ba na? Sana all si Boss Ronin. Ultra guys. Uy, click yung heart me dyan ah. Thank you for the follow ah. Boss RD. Manok-nok. Tigil mo na. Isa ba? Comment 1 oh. Isa ba oh. Sagad na natin to no. Bad trip na ako dito pre ah. Salty bungalo. Alam mo, Madam May. Pag ito nakuha ko ah, huwag kayong mainggit ah. Di ka kayo pairamin nito boy. Di ko kayo pairamin. Lolo mo, Paul. Tigil mo na ya. I-redeem mo na nga ni... Teka lang. Para alam mo yun, yung napipil ko eh. You know, I feel the lucky shot. Ito na yun eh. Yung momentum, andyan na oh. Diba? This is the momentum, bro. Lala, pre. Hello, bro. Baon na yung ipin ko, boy. Tingin ko pag inano na in-skip animation natin to, palag to eh, no? Skip animation. No? Comment kayo ng ano, Ace Pogi. Skip animation ko to, boy, dalawa. Ace Pogi, damihan nyo Ace Pogi, guys. Ace Pogi. Dali na! Paldo, par! Abonado eh. Ace Pugi yan. Ace Tubulo. Dali na! Wow. Kaya mo harang kawawa yung labi mo. Ayaw niyo na pala ako mag-spin. Ayaw niyo sabihin na Ace Pugi. Ace Bungi. Ace Pugi! Hindi Ace Bungi. Uy. Hirap niyo naman pre ano. Please. Sige, game. Dalawa. Ka naman sa 10. Sige. Teka lang, huwag mo turuan. Wala talaga. Uy, Chewbacca! Si ano yan? Si Mang Kanor. Guys, every Saturday ha, merong Bardagulan. May tuwing 1 p.m. PUBG Mobile official group sa Blue App. Hanapin nyo, sali kayo doon every Saturday 1 p.m. May price yun, okay? Ano ba? Alat nyo, boy. Kiyawa. Restart yan ko na lang kaya ito. I-redeem ko na lang kaya ito. Ito, yung naka ano. Ito, kasi ito, no? No? Itong dalawa, bag. No? Redeem ko na lang ba? Ito, Loy. Skip mo 3. 10? Skip. Sige, pag umabot ng 300k, tap yan, boy. 3 skip na tig 10. Sunod-sunod yun. Pag 300k, tap. Grosa na sunod yan. Imamax ko yung grosa, guys. Spin na din dyan sa JJK nak. Ayoko na, ano. Si Baka malas yan. Kaya nga di nakuha, si Baka yung malas dun eh. Redeem ko na lang. Redeem na lang natin. Imamax ko yung ano eh, yung grosa. Yung grosa imamax ko. Kinanang yan. Redeem na lang natin, pre. Kamot ulo eh. No? Kamot ulo sa di Makati. Kamot ulo sa di Makati, boy. Boss Larry!
Hello, Gemana, Dyrus, and Guasda, Narbel. Thank you for the follow, bro. Adrian Parang, Dario. Thank you for the follow, Ian. Dapat kanino mo pa ni-redeem eh. Pang-redeem binibigay sa'yo. Oo nga, pag ni-redeem pre, bigay, no? Nakukuha. Mag-ritual ka? Sige, isa pa. Sige, isa pa. Malakas kayo sa akin. Type 1, no? Type 1. Wala talaga, boy. Puro emote. Puro emote, boy. Puro emote. Puro emote. Yaday. Awang-awa na ako sa sarili ko eh. Dapang-dapa na. Palitan ko si... Mer. Skip ba na? Sana all si Boss Ronin. Trages. Uy, click yung heart me dyan ah. Thank you for the follow ah. Boss RD. Manok-nok. Tigil mo na. Isa pa? Comment 1 oh. Isa pa oh. Sagad na natin to no. Bad trip na ako dito pre ah. Salty bungalo. Alam mo, Madam May. Pag ito nakuha ko huwag kayong maingit ah. Di ka kayo pairamin na ito boy. Di ko kayo pairamin. Lolo mo, Paul. Tigil mo na ya. I-redeem mo na nga ni... Teka lang. Para alam mo yun, yung napipil ko eh. Yun yung I feel the lucky shot. Ito na yun eh. Yung momentum, andyan na oh. Diba? This is the momentum, bro. Lala, pre. Hello, bro. Baon na yung ipin ko, boy. Tingin ko pag inano na in-skip animation natin to, palag to eh, no? Skip animation. No? Comment kayo ng ano, Ace Pogi. Skip animation ko to, boy, dalawa. Ace Pogi, damihan nyo Ace Pogi, guys. Ace Pogi. Dali na! Paldo, par! Abonado eh. Ace Pugi yan. Ace Tubulo. Dali na! Wow. Kaya mo harang kawawa yung labi mo. Ayaw nyo na pala ako mag-spin. Ayaw nyo sabihin na Ace Pugi. Ace Bungi. Ace Pugi! Hindi Ace Bungi. Dali. Uy. Hirap niyo naman pa rin ano. Please. Game. Dalawa. Ka naman sa 10. Sige. Teka lang, huwag mo turuan. Wala talaga. Uy, Chewbacca. Si ano yan? Si Mang Kanor. Guys, every Saturday merong Bardagulan. May tuwing 1 PM. PUBG Mobile official group sa Blue App. Hanapin nyo, sali kayo doon every Saturday 1 PM. May price yun, okay? Ano ba? Alat nyo, boy. Kiyawa. Restart yan ko na lang kaya ito. I-redeem ko na lang kaya ito. Ito, Ito, kasi ito, no? No? Itong dalawa, bag? No? Redeem ko na lang ba? Ito, Loy.
Skip mo tatlo. Tatlong 10, skip. Sige, pag umabot ng 300k, tap-tap yan, boy. Tatlong skip na tig 10. Sunod-sunod yun. Pag 300k, tap-tap. Grosa na sunod yan. Imamax ko yung grosa, guys. Spin na din dyan sa JJK nak. Ayoko na, ano. Si Baka malas yan. Kaya nga di nakuha, si Baka yung malas dun eh. Redeem ko na lang. Redeem na lang natin. Imamax ko yung ano eh, yung grosa. Yung grosa imamax ko. Kinanang yan. Redeem na lang natin, pre. Kamot ulo eh. No? Kamot ulo sa di Makati. Kamot ulo sa di Makati, boy. Boss Larry! Hello, Gemana, Dyrus, and Guasda, Narbel. Thank you for the follow, bro. Adrian Parang, Dario. Thank you for the follow, Ian. Dapat kanino mo pa ni-redeem eh. Pang-redeem binibigay sa'yo. Oo nga, pag ni-redeem pa rin, bigay, no? Nakukuha. Mag-ritual ka. Sige, isa pa. Sige, isa pa. Malakas kayo sa akin. Type 1, no? Type 1. Wala talaga, boy. Puro emote. Puro emote, boy. Puro emote. Puro emote. Yaday. Awang-awa na ako sa sarili ko eh. Dapang-dapa na. Palitan ko si... Ngayon. Skip ba na? Sana all si Boss Ronin. Ultra guys. Uy, click yung heart me dyan ah. Thank you for the follow ah. Boss RD. Manok-nok. Tigil mo na. Isa pa? Comment 1 oh. Isa pa oh. Sagad na natin to no. Bad trip na ako dito pre ah. Salty bungalo. Alam mo, Madam May. Pag ito nakuha ko ah, huwag kayong mainggit ah. Di ka kayo pairamin nito boy. Di ko kayo pairamin. Lolo mo, Paul. Tigil mo na ya. I-redeem mo na nga ni... Teka lang. Para alam mo yun, yung napipil ko eh. You know, I feel the lucky, lucky shot. Ito na yun eh. Yung momentum, andyan na oh. Diba? This is the momentum, bro. Lala, pre. Hello, bro. Baon na yung ipin ko, boy. Tingin ko pag inano na in-skip animation natin to, palag to eh, no? Skip animation. No? Comment kayo ng Ace Pogi. Skip animation ko to, boy, dalawa. Ace Pogi, damihan nyo Ace Pogi, guys. Ace Pogi. Dali na! Paldo, par! Abonado eh. Ace Pugi yan. Ace Tubulo. Dali na! Wow. Kaya mo harang kawawa yung labi mo. Ayaw nyo na pala ako mag-spin. Ayaw nyo sabihin Ace Pugi. Ace Bungi. Ace Pugi! Hindi Ace Bungi. Dali. Uy. Hirap niyo naman pa rin please. Game. Dalawa.